I dragi gledalci, dobrodošli u novi video. Ja sam Šone, vi gledate Šone San YouTube kanal. Ja se trenutno nalazim u Portugaliji, na stazi kraj mesta Portimao, gde CF Moto predstavio nekoliko novih modela, među kojima je i ovaj ovde CF Moto 700 MT. CF Moto 700 MT sada u drugoj generaciji, kako ga nazivaju, i sada je sa Sport Touring, komplet Sport Touring varijante, prešao na komplet Touring motocikl. Po mom mišljenju ono što je trebalo da bude u prethodnoj generaciji. Ali ako uzmemo obzir da je 650 začetnik te serije, onda bismo mogli da nazovemo opušteno ovu i trećom generacijom. Agregat je ostao isti, s tim da u ovoj varijanti ovde, ovaj dvocilindraš razvija 50 kW, odnosno to je nekih 68 konjskih snaga i 60 Nm obratnog momenta. Ono što se promenilo je takođe težina. Zbog svega ovoga što je dodato na motor, motor sada teži 240 kg, ali sa svim tečnostima, od čega je rezervoar zapremine 20 litara. 20 litara sa potrošnjom negde sredine oko 5 litara daće vam autonomiju od 400 km. Kajabino potpuno podesio vešanje napred je ostalo isto i kajabin podesivi zadnji amortizer je takođe ostao isti. 19-inčni točak je sada napred, žičana felna u dimenzijama 110-80 i nazad nam je 17-ica u dimenziji 150-70-17. CST pneumatici, sada je agregat dosta i zaštićeniji. Zaštita za ruke, roll bar i zaštita za dno agregata, odnosno skid plate, su nešto što standardno dolazi uz agregat, odnosno uz ovaj motor, a takođe i nosač kofera takođe standardno dolazi uz ovaj motor, a tu je ujedno i zaštita za auspuh u slučaju pada. Kada smo pomenuli težinu, težina jeste jedan bitan faktor, ali ono što mogu reći je da je bitno i kako je izbalansiran motor, a to ćemo vidjeti kasnije u toku vožnje. Ono što se još promenilo je sedenje. Sedenje je sada 81 cm, te je ovo sedište niže za 2 cm nego što je to bio slučaj sa prvom generacijom 700 MT-a, odnosno sa onom Sport Touring varijantom. Takođe se promenio i guvernal, koji je sada negde na više fazon relija i znatno je viši i može naravno da se podešava pod uglom, što je logično, i pruža lagodniju vožnju na off-roadu. Ekran je takođe ostao isti, imamo dva porta za punjenje smart uređaja, odnosno pametnih uređaja tip C i tip A, i naravno od elektronike imamo kontrolu trakcije ili tip oklizavanja i ABS koji može da se gasi. U standardnoj opremi dolaze nam i grejači ručica i grejači sedišta. Eto, ne bih nešto se previše zadržavao još na tome, ali da ne zaboravim da napomenem da je far potpuno LED, odnosno LED osvetljenje, svetlosna grupa, koja je identična na 800 MT. Imamo podesiv vizir po visini sa ovim nosačem gore za mogućnost kačenja neke navigacije.
fantazija koliko se lepo vozi. Ja. MT u prvoj generaciji u verziji Sport Touring imao je problema sa neudobnošću, bio je onako na duže staze poprilično neudoban motocikl. Evo, ja sam sada na 40-45 km i mogu reći da ne osjećam apsolutno ni gram neudobnosti. Prva impresija mi je bila onako tvrđe sedište u smislu da se osjeća kvalitet, ali da je jako udobno. I nadam se da će tako ostati narednih 100 km koliko još treba da odvozam sa ovim motorom danas. 800 MT i 700 MT sada spreda zaista onako podsjećaju jako jedni na drugi, gotovo da ne kažem da su isti iz daleka i da ne možete tek tako da razaznate koji je koji dok se ne približite malo motoru. Napred vizir je po 10 po visini, ali je dobio i deflektore ove ovde koji dosta doprinose udarcima vetra. Ono što se značajno osjeća kao razlika je njegov guvernal ili možemo reći upravljač. Više reli pozicioniran, dosta je onako visok, pogotovo s ovom koskom na sredini, poprilično širok guvernal, što dodaje na upravljivosti, na okretljivosti. Kada dodamo na to da imamo jedan onako veliki ugao okretanja upravljača, dobijamo i na manevrabilnosti, odnosno dobijamo na tome da možemo lako da manevrišemo s ovim motorom gde god da se nađemo. Njegova namena prevashodno je za ture na asfaltu, naravno, ne toliko na putevima van asfalta, ali 30% za puteve van asfalta i 70% za asfalt. Što znači da ćete moći da se nađete na nekom makadamskom ili nekom putu koji je off-road tipa, naravno ne preterani off-road, i da se provezete sa njim bez problema. Kada smo kod upravljivosti, definitivno najlepša stvar ovog motocikla je njegov raspored mase. I taj raspored mase utiče zaista na prelepu i prelaku vožnju koju ćete imati vozeći ovaj motor. Nemam taj osjećaj da je uopšte težak motor. Još na sve to imam 3 kofera iza koji dodatno opterećuju motor, ali se to ovde ne osjeća, što znači da bez ova 3 kofera on ide još bolje. Svakako da biste osjetili neki veći obratni moment, mora se motor voziti iznad 4-5 hiljada obrtaja, što je i očekivano. Za lagodnu i ugodnu vožnju možete ga voziti na nižim obrtajima, gde će naravno i trošiti manje i gde će naravno ići jako lepo, s tim da u nekim tim trenucima, ukoliko ste na uzbrdici ili ako imate još neko dodatno opterećenje, vrlo vjerojatno da ćete morati da spustite jedan stepen prenosa niže, ne biste li naravno dovoljno ubrzali, dok ovako i evo, sa 4. stepena prenosa 3000 obrtaja imaće onako fino dovoljno ubrzanja, ne nekog ekstrema, ne neke agresive i tako dalje. Unapredili su i kvalitet ovog modela i došli su, mogu reći da su došli zaista na jedan zavidan nivo kvaliteta, jer ipak sam tu od modela koji su bukvalno bili onako njihovi početci do ovih poslednjih gde se vidi napređenje kako na prekidačima, na završnim obradama metala, na naravno konstruktivnim delovima šasije, kao i na ostalim dodatnim delovima.
imao sam prilike ovaj motor da probam u svim uslovima vožnje, od kišnog tla do blata, do off-roada, do suvog tla, naravno sunčano i tako dalje. Bukvalno svi oni uslovi potrebni da se oproba motocikl. A ono što također moram reći je i da je potrošnja bila više nego odlična. 210 km koliko smo prešli danas u ovoj vožnji, motor je trošio prosječno negde oko 4,5 do 5 litara. Iako je agregat isti, motor uopšte nije isti. Nemate ni taj osjećaj, nikada povučete ručicu gasa, nikada zakočite niti bilo šta. Naravno, težina se promenila. Da, 240 kg možda se čini mnogo, jako je lepo izbalansirano. Što je najbitnije, te vam daje ugođaj i lakoću vožnje, onako osjećaj lakoće vožnje enormno dobar. Kako je dobro izbalansiran, govori i činjenica da sam ga danas tako lepo provozao, bez pomuku, što bismo rekli, došli smo do kraja zadnje gume, bez onako nekog truda. Zaista sam vozio fenomenalno ovaj motocikl, kako kroz krivine, tako i na off-roadu. Vešanje je nešto što je omogućilo sjajnu vožnju takođe. Kajabino potpuno podesio vešanje, omogućava da savladate prepreke kako na off-roadu, tako i na putu odnosno na asfaltiranom putu sa pokojom preprekom, te čini ovu izbalansiranost još bolju i još lakšu vožnju ovog motocikla. Sedište je preudobno. Najveća mana koja je bila na 700 MT modelu se ovde ispravila i sada je udobnost na nekom većem nivou. Na 200 km zaista nisam osetio neku nelagodu, dok slučaj sa prethodnom generacijom to i nije baš bio. Razdvojeno je fizički od suvozača, te vam ovde može doći i kao naslon ukoliko hoćete da se opružite malo više. Ono što mi je najzanimljivije je guvernal koji je onako poprilično visok, a meni iskreno prijao mi najviše na delu off-roada. Kada sam ušuškao noge do ovog rezervoara, ovde dobio sam savršenu poziciju za vožnju off-roada, pogotovo sa visinom koja je apsolutno potrebna meni, odnosno koja mi apsolutno odgovara. Mogućnost skidanja ovih guma ovde je također doprinela da se na off-roadu osjećam bezbednije, da mi ne kliza noga, iako sam bio u čizmama koje su za sportski motor, a ne za off-road vožnju. Kada pričamo o kočenju, ono je zaista ništa, onako se nije promenilo, mogu reći i više nego odlično, obzirom da zaustavljam motor 240 kg plus težinu koju smo danas imali, a imali smo sva 3 kofera, naravno plus ja na motoru, zaista se ponašalo odlično, ali moram malo iskritikovati zadnju koja je za nijansu slabija nego što je to slučaj sa prednjom kočnicom. Svi ostali sistemi rade besprekorno i tu nema neke dileme. Što se tiče ubrzanja, od 4000 obrtaja pa do 10.500 obrtaja, iako crveno počinje na 8, moj motor vuče najviše od tih nekih 4 do 8, ali može da vuče skroz do 10.500 obrtaja. Pri jakom povlačenju gasa na nekih 4000, zaista može da se osjeti i ta agresivnost koja se malo promenila, te će vas, verovali ne, iznenaditi i odići vam prednji kraj, odnosno da kažemo dići će vas na točak i u prvom i u drugom stepenu prenosa ako jako povučete gas. To me prijatno iznenadilo, mogu reći. Motor da bi izvukao svu snagu i da bi izvukao potencijal koji ima, mora da se vozi na preko 5000 obrtaja pa sve do kraja. Crveno počinje od 8000, ali vi možete do 9, čini mi se i preko 9 da ide u crveno. Tako da je to nešto do čega možete očekivati da nešto ubrzavate, imate taj neki osjećaj, ali prosto ga morate izvlačiti kako bi to bilo kompletno. Vibracije prisutne od nekih 5000 obrtaja, posebno u pedalu fuzastera.
neko bi rekao skoro sve pa ostalo isto na ovom motoru, samo što je prešao Touring. A ja bih rekao skoro sve pa ostalo isto, ali motor je totalno drugačiji, totalno drugi motor. Sa punim rezervoarom već smo prešli 120 km, jedna crtica je manje. Malo sam poletio. Malo se prijače vetro gubi prednji kraj. Ušuškanost od vetra je dobra na magistralnim putevima, dok na autoputu to i nije baš toliko slučaj, gde se osjeća probijanje vazduha, ali dosta je to smanjeno obzirom na deflektore koji su ubačeni. Moram navesti i mane, a to su vibracije koje se pojavljuju od 5000 obrtaja u predelu fuzastera najviše, a mogu se malo osjetiti i na guvernalu. Pri onako nekim velikim obrtajima, odnosno visokim obrtajima i velikim brzinama, prenos vibracija može da se čuje kroz plastike, ali bože moj, ne može biti sve idealno, zar ne? Sve ono što dobijate uz ovaj motor kao standardnu opremu, negde biste to platili, tako da to itekako dobar odnos cena i kvaliteta, obzirom da je cena i više nego odlična. Menjač je ostao standardno isti i tu nema šta mnogo da se priča, jer eto, ako niste, ogledajte recenziju prethodne generacije 700 MT-a. Sve u svemu jedan odličan motor kojim sam danas zaista uživao u svim uslovima vožnje i prijatno me iznenadio, odnosno ispunio je moje očekivanja, obzirom da su unapredili i kvalitet izrade, obrade nekih materijala i ono što je trebalo da bude 700 MT zapravo. Ukoliko vam se ovaj klip svideo, kliknite na like, subscribe se u moj kanal obavezno, ostavite komentar šta mislite o 700 MT-u, a mi se vidimo na sledećem testu. My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.